তাই ত্রিপুরা হাসতেও সান অফ দ্য সয়েল ত্রিপুরা সানি খাকালাবো কোনো গভর্নমেন্ট সাহস খাইয়ে গুলি চালক ছিতম গুলি চালক নানি সাহস তাম ছিতম অবনসং হুশিয়াर माबेगेছে তিনি আরো ফাইলাই गोबां प्रश्न थांनाय ताखौबो आंबो कगलो बारा सेकेन्ड सासिनाय रांचाक न हा बिसिंबो रांचाक हा साकाबो रांचाक गोथैबो हायन दै बिसिङावबो दैनाय हाखं साकाबो दैनाय साबो रांचाक साबो गोथै ত্রিপুরা हास्टेनि बरक सिउ TSF ত্রিপুরা हास्टेआव लाइबोमा स्लामजाक म TSF ना दमन खानायनि बागै गोबां जरावो गोबां बरंनि बखरावो छात्र संगठन खायनानि आपनि वालसुका किन्तु आं भेरि अनेस्टलि मक्कक साना मुचुंगो जे संगठन 57 বছর नबै ত্রিপুরা हास्टेआव चबा खालायदोंगो बनो केबताय कमर इमाया नायथक खायदरक नंनि चबानो सिगां मतलांथानि ত্রিপুরা हास्टेआव हा किफुलि तुमुमानि TSF नि फान दंगो कक बरक कबाय थांमानि रिगुलार बरक कबाय थांमानि किफुलि तुमुमानि राजनीति आंदोलननि लगे लगे TSF निबो फान दंगो TSF नि कन्ट्रिबिउसन दंगो तिनि कक बरक कबाय थांमानि कक बरक ताबक त्रिपुरा राज्यनि स्टेट रिकगनाइज लैंग्वेज हिसाबै তিনি ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা খাইমানি অজাগাবো TSF नि थै दङ TSF नि कन्ट्रिबिउसन दङ बुसकाङाबो तेबनरक मा खायनाय जों सायमानक जों ताबक भुबाग्रानि नेतृत्व बा ताबक कासा बदल खायमानि सिगां 2026 पयला ताबकनि बर्तमान भारतनि जे बीजेपी सरकार सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल इन सल्ट CAB तुमुपुरो जों आफुनि बदल बिनि एगेन्स्ट जों सुप्रीम कोर्ट जों केस फाइल खायका एवं बुबाग्राबो केस फाइल खायका अबरकारिबो गोबांबा NGO रक गोबांबा व्यक्तिगत गोबांबा बररक ताखुरो बुखुरो खाय दङ तबे तिनि आरो गोबांबा तिनि बररक क्वेश्चन खायो आव नाहारबन थांचा आं तिनि दसरामथि थानाय ताई खरसा तिनि माधव कमिटी थानाय ताई खरसा जिरानिया चबरती थानाय आनि थानायनि जायगा जम्पुई बाजार सगैनानि माधवपै थानायबो सगैना मुचुंगो जिरानिया बाजारतै थानायबो जम्पुया थांनानि मुचुंगो चम्पकनगर बाजारतै थानायबो जम्पुया थाना मुचुंगो गराखै थांचा खायै जों जम्पुई बाजाराव मा थांनाय TSF आं उत्साह होना मुचुंगो तिनि बेलायखे आं नंनि TSF नि म प्रग्राम लुगै आं निजे बहायनो म बयस बेबायसा कलेजनि जीवननि जे समस्त आन्दोलननि काहिनी रक घटना आं तिनि मुइतुमांखा आं नुखा বিশ্বাস खालायका जों चबा खालायमानि नरकता लेंजाबादि 57 বছর তিনি চবা পাই রাখো তাই কয়টা 57 বছর নাঙ্গো তিনটা 57 বছর নাঙ্গো সাইমাইয়া নয়া সাত জলা তিনি जों যে সমস্ত কক সাইতমানি বনি বাগै তাবুক जों 90% जों ত্রিপুরা সারক যে ফিলোসফি যে লক্ষ্য যে উদ্দেশ্য যে খরান বিষয় দङ মুখ খরান एकेन खायासाक जरा ताबुक जेसन थामचा खायै सुगान नुइतमनि म सुगान न बास्तावयन खायबाय साक जरा जिनि प्रब्लेम ताई जिनि फिकुमनि काग्या ओ लामावनो जों जत्तन थामचा खायै थांनानि बागै आं नरकनो केबो वालायावै केबो सुगलायावै ত্রিপুরা हिसाबै ত্রিপুরা अदिगि थाङै नर राजनीतिनि उद्दे जों जखन TSF खायदों हरो मक्कम मासाव शुद्ध छात्रनि स्टेटमेंट बारिनानि बुक ग्रेन मानानि गोबां छात्र समस्या स्कुलनि समस्या अबसिमैया म TSF नि पदा हिलिक TSF नि पदा गोबां
যিনি ছাত্রনি সমস্যাটা তেমনি লগে লগে দফানি সমস্যাটা হচ্ছেন তুই তারপর হচ্ছেন মা আগো বলিবাগে TSF no কোথান নারদি TSF লাইবোমা খাইজাম বস কাঙ্গাবতে লাইবোমা খাইনাই TSF ni স্লোগান বাই TSF ni নাহার মুম্বাই তাবো বচ্চন ফান মানো বস কাঙ্গো जों तेल आयु गल खाई सामुं तांथानानि एकमात्र मंत्र गाहाम TSF नि स्लोगान दिनै TSF नि स्लोगान खोनाबाय आं तेबो फान मांखा खाखायो तेबो नरगै बाक्सा आंनि सकनि जरा सकनि बयस बुसानि बयस नरगै आं जे फान दंसा गुबै थाजिबो पुया कक सालामनि ता कक सबाय सालिया आव रांसाकनो म रांसाकनो केवल नष्ट खाइमाया आसुवा कक सावै आं तिनि नरगनो बेलायखे नाथो तक खायै सक्सेसफुल खाइमानि राज्य सरकार नरक তিনি জীবনে আন্দোলনের বিচিন্তে কাছে নোটিশ রেমানি তাই এনি গভর্নমেন্ট যে কোনো ছাত্র আন্দোলন কোন সরকার যাহাতে আজকে লাইটাইতে খাইয়ে সিলাইনি গুলি পেয়ে বাংলা অবহায় তিনি সরকারি খুঁজব শ্রমিকা অবন সাকসেস এবং জাস্টিস মানানি বাগে তিনি আরো এমএলএ ফাজাক এমএলএ অনেক কক টুক্ষা বুঝকামি 10 তারিখ 3 জানুয়ারি আরো বিধানসভা অধিবেশন নিশ্চয় অবকানাই কারণ নরক ছয়মানো 2018 তিনি ছিলেন এমএলএ তঙ্গাইল আফুরে এমএলএ করে আফুরে মত দলনি এমএলএ করে এবং লাই থাঙ্গাই 2024 ni যে জানুয়ারি বহাইল তাবুনি যে এমএলএ তঙ্গাইল সরকার বেছেন শেয়ারিং খাইয়াকো